यहाँ पे जो 5 टिप्स मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, अगर इन पे आप अमल करते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपका आने वाला महीना बहुत आसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा आसान नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली कुछ बेहतर हो सकता है। इन टिप्स को कहीं पे लिख लें और इस पे अमल करें और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे अमल कर सकें और उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ सकें। अगर आप जॉब होल्डर हैं, सैलरीड पर्सन है या बिजनेसमैन है, या आपकी इनकम 50 से 70 के दरमियान है, या किसी भी आप ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। ये टिप्स सबके लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो इस टाइम आपको सबसे बड़े चैलेंज का सामना है। वो चैलेंज है महंगाई का चैलेंज है और बिजली के बिल हैं। पाकिस्तान में आज महंगाई एशिया में सबसे ज़्यादा हो चुकी है और महंगाई के लिहाज से पाकिस्तान श्रीलंका को भी क्रॉस कर चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे एशिया में महंगाई के लिहाज से आज पाकिस्तान पहले नंबर पे आ चुका है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में आज शटर डाउन हड़ताल भी की गई थी और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बिजली के बिलों की वजह से अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और एहतजाज भी कर रही है। अगर देखा जाए तो पिछले चंद सालों से ये 2023 का साल है, वो बहुत ही मुश्किल साल साबित हो रहा है। प्रेडिक्शन करने वालों ने आज से चंद साल पहले ही प्रेडिक्शन की थी कि 2023 जो साल होगा वो पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित होगा, और ऐसा ही हो रहा है। इससे पहले 2020 में कोविड-19 आया था, तो वो टाइम भी बहुत मुश्किल था और उस टाइम भी बिजनेसेस बंद हो चुके थे। लेकिन आज अगर 2023 की बात की जाए तो वो टाइम अब आसान लगने लगा है। जितने ज़्यादा क्राइसिस का सामना आज पाकिस्तानियों को है, तारीख में शायद ही पहले कभी हुआ हो। कुछ लोगों ने ये साल कहा कि बहुत मुश्किल होगा, सियासत के हवाले से मुश्किल होगा, किसी ने स्टेट के हवाले से मुश्किल कहा, किसी ने कहा बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से मुश्किल होगा, और किसी ने आम आवाम के हवाले से मुश्किल कहा। और अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी हकीकत सच साबित हो रही हैं। अगर आप थोड़ा सा मुशाहिदा करें तो आपको ये बात ज़रूर फील होगी और आपको ये सच लगेगा कि 2023 का साल ये पिछले चंद सालों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ साल है। इस साल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ डैमेज हुई वो आपकी होप है, आपकी उम्मीद है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों और बहुत सारी क्राइसिस का सामना है, लेकिन इस साल में जो होप है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। लोगों की उम्मीदें टूट चुकी हैं और लोगों को कोई भी अब उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। और जिस टाइम किसी भी पर्सन की होप ख़त्म हो जाए वो बहुत ही एक अलार्मिंग और ख़तरनाक तरीन टाइम होता है। आज की तारीख की बात की जाए तो आम मज़दूर से लेके फैक्ट्री ओनर तक हर पर्सन परेशान है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतनी ही बड़ी परेशानी है। इसलिए इस साल में अगर आप सर्वाइव करके निकल जाते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस साल बचत भी करें। और सबसे बड़ी बचत वो क्या होगी, वो आपकी अपनी ज़ात की बचत होगी। आप अपनी ज़ात को इस साल में अगर सेव कर लेते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत ही मुश्किल टाइम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने अपनी होप को बरकरार रखना है। हमने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना और इंशाल्लाह हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि बेहतरीन दिन आने वाले हैं और ज़रूर आएंगे, और उन बेहतरीन दिनों के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन भी होना ज़रूरी है। अब मैं चंद गुजारिशात आपके सामने रखता हूँ कि अगर इन टिप्स पे या इन गुजारिशात पे अमल करते हैं आप लोग तो आपका सर्वाइवल आसान हो सकता है। महंगाई के इस ज़माने में अगर आप कुछ चंद टिप्स मैं आपके सामने रखता हूँ, उन टिप्स को मैंने 5 टिप्स का नाम दिया है टू सर्वाइव इन इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। अगर आप इन्फ्लेशन में पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव करना चाहते हैं तो इन 5 टिप्स पे अमल करें, और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आपका अगला महीना या उससे अगला महीना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और एक बात और मैं ऐड कर दूँ, इस बात को बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपके अंदर मज़ीद मायूसी पैदा करूँ या आपको मज़ीद टेंशन में मुब्तला करूँ, लेकिन प्रेडिक्शन ये की जा रही हैं कि आगे जो 3 से 4 महीने आने वाले हैं वो इससे ज़्यादा सख्त साबित हो सकते हैं। बाकी अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। उन 5 टिप्स पे बात करने से पहले यहाँ पे सबसे की पॉइंट मैं आपसे शेयर करूँगा, वो ये है कि अगर आप इस पे अमल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ आ सकती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों में सादगी लेके आएँ, हम सिंपलिसिटी को फॉलो करें। अगर हम चीज़ों को सादा कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी को सादा कर लेंगे, अपने फूड को सादा करें, अपनी तकरीबात को सादा कर लेंगे, अपनी ड्रेसिंग को सादा कर लेंगे,
اپنے معاملات کو جتنا زیادہ سمپل رکھیں گے اتنی ہی ہماری زندگی زیادہ آسان ہوگی. اس لیے سمپلسٹی از دا بیسٹ ٹول ٹو سروائیو ان انفلیشن. انفلیشن کے علاوہ بھی سمپلسٹی کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں آ سکتی ہیں, اور اسلام نے ہمیں میکسیمم سمپلسٹی پہ فوکس کرنے کا کہا ہے, اور اگر ہم سمپلسٹی کو فالو کرتے ہیں تو ہماری زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے. یہاں پہ جو 5 ٹپس میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں, اگر ان پہ آپ عمل کرتے ہیں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کا آنے والا مہینہ بہت آسان ہو سکتا ہے. بہت زیادہ آسان نہیں, لیکن کمپیریٹیولی کچھ بہتر ہو سکتا ہے. ان ٹپس کو کہیں پہ لکھ لیں اور اس پہ عمل کریں, اور اس ویڈیو کو میکسیمم لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ عمل کر سکیں اور ان کی زندگی میں آسانیاں آ سکیں. اگر آپ جاب ہولڈر ہیں, سیلریڈ پرسن ہے, یا آپ بزنس مین ہیں, یا آپ کی انکم 50 سے 70 کے درمیان ہے, یا کسی بھی آپ گروپ سے بلانگ کرتے ہیں, تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے. یہ ٹپ سب کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوں گی. میں آغاز کرتا ہوں ٹپ نمبر 1 سے. سب سے پہلے, انویسٹ یور منی دیٹ از ناٹ ان یوز. اس پیسے کو بھی استعمال کریں جو کہ ابھی استعمال میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ نے برے وقتوں کے لیے کچھ پیسے اپنے بینک میں رکھے ہوئے ہیں یا اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ برا وقت آ جائے تو وہاں پہ وہ استعمال کر سکیں. اگر آپ نے آج سے کوئی 5 سال پہلے 5 لاکھ روپیہ رکھا ہوا تھا بینک میں کسی برے وقت کے لیے, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ برا وقت ابھی تک نہیں آیا, تو اس پیسے کو کسی نہ کسی جگہ پہ استعمال کریں. بزنس میں استعمال کریں, آپ ریئل اسٹیٹ میں استعمال کر لیں, یا کسی بھی جگہ پہ ایک چھوٹے سے بزنس میں استعمال کر لیں. اس پیسے کو سرکل میں لے کے آئیں, اس پیسے کو استعمال کریں. اگر آپ نے وہ 5 لاکھ استعمال نہیں کرتے تو وہ پڑا وہ 5 لاکھ ہو سکتا ہے آپ کو 2 سے 2.5 لاکھ ہی رہ چکا ہو. آج سے 5 سال پہلے جو آپ نے 5 لاکھ رکھا تھا, تو آج پوری دنیا میں پیسے کا میٹر ایک ڈالر ہے, اور اگر آج سے 5 سال پہلے پاکستان میں ڈالر کی قیمت دیکھی جائے تو 105 سے 110 روپے تھی, اور 5 لاکھ کو 110 پر ڈیوائڈ کیا جائے تو تقریباً یہ 4,600 یا اتنے تقریباً $5,000 بنتے ہیں. اور آج ڈالر کی قیمت ہو چکی ہے 310 روپے یا 305 روپے. اگر آپ 5 لاکھ کو 310 یا 5 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو تقریباً آپ کے $1,500 بنتے ہیں. مطلب پڑے آپ کے $3,000 وہ کم ہو چکے ہیں. اس لیے پیسے کو ری انویسٹ کریں, پیسے کو ایک جگہ پہ سٹک کر کے نہ رکھیں. اس سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہوگا بلکہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. اور مہنگائی کے دور میں جو آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جب مارکیٹ میں پیسہ کم ہے, لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, تو ریئل اسٹیٹ کی پرائسز بھی نیچے آ چکی ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی کموڈیٹیز ہیں جس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں جو کہ اس ٹائم نیڈ ہے آپ کی انویسٹمنٹ کے لیے. اس لیے یاد رکھیں, اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو یہ جو منی ہوگی, جو کا پیسہ ہوگا, وہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائے گا. نمبر 2 پہ آتا ہے, ریممبر ٹو میک اے بجٹ فار یور سیلف. اپنا بجٹ ضرور بنائیں, اپنے بجٹ کے اندر رہ کے چلنے کی کوشش کریں. اگر آپ بجٹ نہیں بناتے تو جتنا بھی پیسہ آتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اس مہنگائی کے دور میں آپ روزانہ کا 50,000 بھی خرچ کر دیں گے تو بلیو می آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں پہ آپ کا پیسہ خرچ ہو چکا ہے. اس لیے جو سیلریڈ پرسن ہے یا جو بھی پرسن ہے وہ بجٹ بنا کے چلیں. اگر آپ بجٹ بنا کے چلتے ہیں تو آپ کے جو اخراجات ہیں, جو آپ کے ایکسپینسز ہیں, وہ لمٹ ہو جائیں گے, وہ ایک لمٹ میں آ جائیں گے, اور آپ اپنے آپ کو اس بجٹ کے اندر لمٹ کر لو گے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے پاس اس مہینے میں 70,000 ہے اور میں نے اس کو ہی خرچ کرنا ہے, تو آٹومیٹکلی یہ آپ کے اندر چیز ہو جائے کہ آپ چیزوں کو اس بجٹ کے اندر لے کے چلنے کی کوشش کرو گے. اگر آپ بجٹ بنا کر چلتے ہیں تو آپ کی سوچ ہے کہ آپ کتنے پیسے بچا سکتے ہیں. اگر آپ 2 سے 3 مہینے ہر مہینے بجٹ کے مطابق چیزوں کو کریں, آپ اپنے پیسوں کو الگ الگ پورشن بنا لیں, گروسری کے لیے بنا لیں, اس کے علاوہ اپنے ٹریولنگ کے لیے بنا لیں, اپنے روزمرہ استعمال کے لیے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم روٹین میں کرتے ہیں, اس کے الگ الگ سے آپ بجٹ بنا کے چلیں گے تو آپ کے جو اخراجات ہیں بہت زیادہ کنٹرول ہو جائیں گے. اس لیے بجٹ بنا کے چلنے کی ہیبٹ ڈیولپ کریں اگر آپ نے اس انفلیشن کے دور میں رہنا ہے. مور دین 1 سورس آف انکم. آپ کے انکم کے مختلف ذرائع ہونے چاہیے. اگر آپ ایک ہی جگہ پہ لمٹ ہو جاتے ہیں, ایک ہی جگہ پہ سے آپ کی انکم آ رہی ہے, تو آپ کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو سکتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی انکم کے مختلف ذرائع کریٹ کریں. آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں, آپ کوئی اسکل سیکھیں,
आप अगर जॉब करते हैं तो शाम के टाइम पे या किसी एक्स्ट्रा टाइम पे आप छोटा सा बिजनेस कर लें या किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लें। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपका छोटा सा साइड बिजनेस भी ज़रूर होना चाहिए। अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो उस पर ना रहें, कोई नेक्स्ट और भी स्टेप लें और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करें, क्योंकि महंगाई के इस दौर में अगर एक घर में सिर्फ एक पर्सन ही कमा रहा है तो उस घर में सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। इसलिए इनकम के मैक्सिमम आपके पास ज़राए होने चाहिए। अगर एक जगह से आपकी इनकम रुकती है तो दूसरी जगह से आ सकती है, दूसरी जगह से रुकती है तो तीसरी जगह पे आ सकती है। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं जहाँ से आप इनकम क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस डिजिटल एरा में अगर कोई कहे कि मैं मुख्तलिफ ज़राए इनकम की क्रिएट नहीं कर सकता तो ये गलत बात है। आप फ्रीलांसिंग करें, आप अपनी स्किल को सेल करें, आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो आपको इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी जिसमें आपके लिए पोटेंशियल होगा, जहाँ से आपकी इनकम क्रिएट हो सकती है। सो क्रिएट मैक्सिमम सोर्स ऑफ इनकम, ये चीज़ आपको इन्फ्लेशन के इस दौर में सर्वाइव कर सकती है। ये पांचों पॉइंट बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन ये जो पॉइंट है कि मैक्सिमम अपने इनकम के ज़राए पैदा करें, ये सबसे ज़्यादा अहम है। अगर किसी शख्स ने तरक्की करनी है, अगर कोई शख्स माशरे में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करना चाहता है तो वो आप देखेंगे कि उसको मैक्सिमम ज़राए से इनकम आ रही होगी। और आप कोशिश करें, अगर आप ये चाहते हैं कि आप माशरे में कोई पॉजिटिव रोल प्ले करें या आपका सर्वाइवल आसान हो या आपका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा बेहतर हो, तो आपके पास इनकम के मैक्सिमम ज़राए होने चाहिए। और जो शख्स एक इनकम के ज़राए पे या एक सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाय करता है, उसकी तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। नंबर 4 पे आता है मेक अ हैबिट ऑफ सेविंग। बचत की हैबिट को ज़रूर अपनाएं और इस इन्फ्लेशन में अगर आप बचत कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। हम ये नहीं कह रहे कि आप कंजूस हो जाएं, आप बखील हो जाएं, लेकिन क्योंकि टाइम इस तरह का चल रहा है, इतने ज़्यादा क्राइसिस हैं, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अपने आप को सेविंग पे लेके जाएं, अपने पैसे को बचाने की कोशिश करें, अपने आप को भी बचाएं और अपने पैसे को भी बचाएं। इसलिए इस ज़माने में अगर आप बेजा अखराजात करते हैं, अपने एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं करते, आप फजूल खर्ची करते हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो अगला आने वाला टाइम है वो हो सकता है इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो। इसलिए अपने आप को लिमिट करें, बजट के अंदर रह के चलें और अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करें और सेविंग करने की हैबिट को अपने अंदर डेवलप करें। नंबर 5 है टेक अ न्यू पर्सपेक्टिव। आप चीज़ों को नए जाविये से देखें, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार मेरे बहुत सारे अखराजात ऐसे हैं जो कि मैं अगर कंट्रोल करता हूँ तो बहुत ज़्यादा आपकी बचत हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जो बंदे स्मोकिंग करते हैं वो अपनी स्मोकिंग को कम करें, और बेहतर तो ये है कि आपकी सेहत के लिए और आपके फाइनेंशियल पोजीशन के लिए कि इस टाइम आप सिगरेट नोशी छोड़ दें, स्मोकिंग छोड़ दें। ये आपकी हेल्थ के लिए भी बेहतर है, तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा, आपकी फैमिली के लिए भी बेहतर है। और इसी तरह अगर आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, अगर आप कॉफ़ी का रोज़ाना 1 या 2 कप पीते हैं, जिसका एक मैं मिसाल देता हूँ, जिसके रोज़ाना के 300 से 500 रुपये आप इस पर खर्च करते हैं, जो कि ना करें तो आपका गुजारा हो सकता है, आप ज़िंदा रह सकते हैं। 500 पर डे अगर आप स्मोकिंग पे लगाते हैं या आप कॉफ़ी के कप पे लगा देते हैं तो 500 को मल्टीप्लाई करें 30 से तो 15,000 बन जाता है। अगर 15,000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 माह पे, 12 महीनों पे, तो मेरा ख्याल 1 साल का तकरीबन 1,80,000 बनता है, तकरीबन 2 लाख के करीब ये अमाउंट बनती है। सो जस्ट इमेजिन, अगर आप ये 2 लाख में से 1 लाख बचाते हैं तो क्या आपका ख्याल नहीं है कि आपका एक महीने की इनकम पूरी की पूरी सेव हो रही है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है, अगर आप 2 लाख वो लगाने की बजाय सिर्फ 1 लाख खर्च करते हैं, 1 लाख चले आप लगा लें, मतलब जो 12वां महीना आपके पास आएगा उसकी सेविंग आपके पास मौजूद है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपको लगेगा ये बहुत अजीब सी बात है, लेकिन ज़रा गौर कीजिएगा। अगर आप गौर करेंगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि मैं यहाँ से एक्सपेंस अपने कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, अपने इनकम के मैक्सिमम ज़राए क्रिएट करें, अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएं, देन आप कंट्रोल मत करें। अगर आप ये नहीं करते तो फिर आपने क्या करें कि अपनी बचत करें और अपने आप को जो एक्स्ट्रा आपके एक्सपेंस होते हैं जो मुख्तलिफ जगह पे होते हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगा कि हम लोग तकरीबन बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो हर हफ्ते में बाहर वीकेंड पे डिनर करते हैं, तो वो कोशिश करें उस डिनर को आप 2 वीक्स के बाद ले जाएं,
اور اس بہترین حال یہ ہے کہ آپ مہینے کے بعد باہر جا کے ڈنر کریں. تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا 8 سے 10 ہزار میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا مہینے کا بچ سکتا ہے. آرگینک فوڈ پہ آئیں, آپ چیزوں کو سمپل کریں. آپ لوگ اگر جاب پہ جاتے ہیں تو جو دوپہر کا لنچ آپ کرتے ہیں تو وہ گھر سے بھی لے کے آپ جائیں تو آپ کو اس میں سے بھی بچت ہو سکتی ہے. اس لیے چیزوں کو نئے اینگل سے دیکھیں گے, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی لائف آسان ہو سکتی ہے. اینڈ آف دا ڈے میں یہی بات کروں گا جو میں نے سب سے پہلے کی ہے, اپنی لائف کو سمپل کریں. اگر آپ اپنی لائف کو سمپل کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی. اگر آپ سمپلسٹی پہ آتے ہیں تو آپ کی لائف بہت زیادہ سمپل ہو جائے گی. اگر آپ گاڑی پہ آفس جاتے ہیں, اگر وہاں پہ آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ ملتی ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ پہ جانے کی کوشش کریں, تو کم سے کم گاڑی کا استعمال کریں. اس علاوہ بہت سارے اخراجات ہیں, ہم ذرا غور کیجیے گا. یہ 5 پوائنٹ کو اپنی زندگی پہ آپ نافذ کریں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کی لائف بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. اور ایک انٹرسٹنگ بات آپ سے اور شیئر کروں گا, وہ یہ ہے کہ شاید آپ کو یہ بات بری لگے کہ اگر آپ فیملی میں ہم 5 سے 6 لوگ ہیں تو اس فیملی میں تقریباً ہر پرسن کے پاس الگ الگ موبائل ہے. موبائل آج ہماری ضرورت بن چکا ہے, اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اس کو یہ ہمیں چاہیے, ٹھیک ہے جی. لیکن اب ذرا غور کیجیے گا کہ جس کو اگر 5 لوگوں کے پاس موبائل ہے تو 5 لوگوں کو پیکج لگوانے کے لیے پیسے چاہیے. انٹرنیٹ پیکیجز بہت زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ کال پیکیجز کے لیے پیسے چاہیے. اور آپ غور کیجیے گا کہ اگر وہ موبائل اگر کوئی فیملی میں 5 کے بجائے 3 لوگ بھی رکھ لیں تو آئی تھنک گزارا ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا موبائل بالکل ہی چھوڑ دیں, کوشش کریں موبائل کا استعمال بھی کم کریں. اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. اگر آپ ان پوائنٹس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہونے والی ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتا یا وہ عجیب لگے گا. ہر پرسن کا ایک اپنی ذات ہے, اپنی ایک تجربہ ہے, اور اپنا اس کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے, اور اپنا ایک لائف سٹائل ہے. اس کے مطابق اگر آپ انالیسس کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی لگیں گی جس میں آپ ایکسپینس غیر ضروری کرتے ہیں, غیر ضروری اخراجات کر رہے ہیں. ذرا غور کیجیے گا, ان 5 پوائنٹس کو اپنی ذات پہ نافذ کریں, اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کریں, اور یہ چیک کیجیے گا 1-2 مہینے کے بعد میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کے جو ایکسپینس ہے وہ کنٹرول میں آ جائیں گے. 5 پوائنٹ کون سے ہیں اس کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. نمبر 1 پہ آتا ہے انویسٹ یور منی دیٹ از ناٹ ان یوز. نمبر 2 پہ آتا ہے ریممبر ٹو میک اے بجٹ. نمبر 3 پہ آتا ہے مور دین 1 سورس آف انکم کے میکسیمم ذرائع پیدا کریں. اور نمبر 4 پہ آتا ہے میک اے ہیبٹ آف سیونگ کی ہیبٹ کو اپنائیں. اور نمبر 5 پہ آتا ہے ٹیک اے نیو پرسپیکٹو, چیزوں کو نئے زاویے سے دیکھیں, نئے اینگل سے دیکھیں. اور فائنلی سب سے بڑی بات سمپلسٹی, سادگی کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں.